Ayaw mo na damadalom? Hi guys. Guys, dito kami ngayon sa Villa Van. Nan guys. Ganda siya na. Ayan ah. Hi guys. Ay, mayroon pa silang extension doon oh. Ila pa na daw? Oo, dire naa. Ganda oh guys. Guys, ang ganda ng view diri guys oh. Wow. Sana all guys. Hi guys, welcome to my vlog guys. Guys, ang ganda ng fall nila guys oh. Dito ta oh. Ay, ang aming alaga oh. Ayan guys oh. Nagkaon ng candy. Say hi. Ayan guys oh. Ganda guys oh. Ayan. Ayan guys oh. Wow. Ganda ng view guys oh. Yan. Casa Divan. Yan. Ila pagalida dere oh. No entry pagyapon. Ay ginahimo pa lang. Pwede naman naglaag sila gabi. Ay sa magi. Dire? Oo. Ah doon. Ganda ng ano nila no. Ganda ng ano nila dire oh. Ganda ng view oh, talaga. Yan guys, ang ganda guys oh. Oh, may fish pa sila guys oh. Yan guys, oh, may fish oh. Wow. Yan guys. Ate Joy, I am feeling this is a bottle. The Guys, bottle. ang ganda guys oh. I'm gonna just stay there because ma-freeze ka dito. Hi, Stay